današnjoj temi ću vam preporučiti jedan od iznimnih prirodnih načina pomoći bolesnoj jetri. Jer mi živimo u vremenima kad izuzetno veliki broj osoba ima nešto što se naziva masna jetra, da toga nisu ni svjesni. I ta masna jetra može dugi niz godina postati u velikom broju slučajeva neopažena dok ne počnu oni karakteristični izuzetno opasni simptomi uznapredovnih faza masne jetre. I masna jetra kao takva može biti alkoholna i može biti bezalkoholna, koja kada se ne liječi prelazi u puno goru opciju vezano uz ožiljke koji kasnije mi nazivamo fibroza, koji se pretvara kasnije u cirozu jetre, i u najzadnjim fazama bolesti oboljenja nažalost veliki broj osoba doživi nešto što se naziva rak jetre, što je praktično u velikom broju slučajeva zapravo i neizlječivo stanje. I mi kada govorimo o samoj jetri, ona je praktično najveći unutarnji organ našega tijela, ima iznimno veliku količinu stanica koje mi nazivamo hepatociti, izuzetno dobro je opskrbljena krvlju, ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Svi mi znamo da nas ona detoksicira, odnosno, ajmo tako reći, čuva naše tijelo od enormne količine toksina koje mi svakodnevno i godinama nakupljamo u našemu tijelu. Međutim, veliki broj vas ne zna da ona kao takva pohranjuje velike količine vitamina. I mi kada govorimo upravo iz te perspektive, u jetri imamo velike količine vitamina A, D, E, specijalno vitamina B12, u manjim količinama vitamin K i folnu kiselini. U jetri se u znatnim količinama skladišti i željezo, jedan od nužnih esencijalnih elemenata. I vi kada redovito imate normalnu funkciju vaše jetre, ona je ključna za metabolizam i razgradnju masti, bjelančevina, ugljikohidrata i puno toga radi naša jetra. Čak regulira hormone, pohranjuje određene vrste hormona i slično. Međutim, rekao sam vam, mi u današnjem modernom načinu života izuzetno puno uništavamo našu jetru i posljedica svega toga su značajno smanjene funkcije jetre koje kasnije nama ostavljaju nas izuzetno ranjivim velikim brojima bolesti i oboljenja. I zato ću vam danas preporučiti jedan od iznimnih prirodnih načina kako možete pomoći vaše jetri je nešto što se naziva lecitin. Mi kada govorimo o samom lecitinu, dakle govorimo o jednoj kemijskoj supstanciji, odnosno prirodnoj tvari. Lecitin čini čak 30% težine mozga i 73% masti u jetri. Naziv lecitin nastajao iz grčke riječi letikos, što odnosi se na izvor, zapravo njegov glavni, ajmo tako reći, prvi puta kada su otkrili taj lecitin, otkrio jedan francuski znanstvenik 1850. godine, nećete vjerovati, u jajima, specijalno u samom žumanjku. I mi kada govorimo o samom lecitinu, govorimo po jedinstvenoj supstanciji koja ima mogućnost otapanja u vodi i mastima, a lecitin je izvor amina, kolina, proteina potrebnog za zdravu strukturu stanica. Lecitin djeluje igrajući ključnu ulogu u funkciji zdravih staničnih membrana, vanjske ljustke koje oblaže svaku stanicu u našemu tijelu i možemo. Mi kada govorimo o samom lecitinu, ajmo tako reći da se lakše predočite. Dakle, ona je jedna prirodna voštana supstanca koja je građena od nekoliko elemenata, specijalno nečega što se naziva fosfolipidi, fosforna kiselina, vitamin B i aminokiseline metionin. Dakle, to su 4 glavne supstance koje se nalaze u samom lecitinu i možemo još jednu stvar izuzetno bitno reći, koja je kasnije ključna za naše zdravlje, jer je lecitin prirodni izvor nečega što se naziva inozitol i nešto što se naziva kolin, o kojima sam dosta puta pričao na mome kanalu. To su, ajmo tako reći, oni elementi ili dijelovi vitamina B skupine. I vi kada redovito konzumirate sami lecitin, vi značajno podržavate zdravu funkcionalnu jetru, jer ona kao takva ima mogućnost da se veže na one masnoće koje se vama nakupljaju u vašoj jetri, a rekao sam na početku emisije, najčešće početne faze oboljenja vaše jetre biti će upravo masnoća, enormno nakupljanje masnoća u jetri. I onda ćete mi lijepo shvatiti kada krenete uzimati lecitin u svojoj prirodnoj formi, a vi njega možete konzumirati kao prah
Kasnije ću vam reći koje su vam preporučene dnevne doze, možete ga koristiti u formama tableta i slično. Vi ćete pomoći, dakle, i samo jetri u razgradnji onih masnoća, jer rekli smo puno puta naravno da jetra kao takva razgrađuje i detoksicira one otrove koji se puno puta vežu na te masnoće, i te masnoće nažalost velikom broju osoba ostaje na jetri. Tu nam izuzetno veliku ulogu igra sami lecitin. Isto tako on djeluje u prevenciji neuroloških oboljenja, neophodan je za sintezu acetilkolina, glavnog neurotransmitera u moždanim ovojnicama. Lecitin je sastavni element velikog dijela mozga, moždanih ovojnica te ovojnica leđne moždine i samih živaca, što je nevjerojatno bitno za reći. Vi kada koristite redovito lecitin, prevenirate nastanak problema vezanih uz mozak, kao što su problemi sa pamćenjem, koncentracijom, specijalno problemi sa demencijom, Alzheimerovom bolesti i Parkinsonovom bolesti. Lecitin ima nevjerojatnu mogućnost značajnog povećavanja funkcije onoga dobroga kolesterola u vašem organizmu. Jer puno puta smo rekli da onaj loši kolesterol koji ima oznaku LDL kolesterol, kad se značajno nakuplja u krvnim žilama, a ovog tipa problema možete imati na samoj jetri, on će prirodno smanjivati, dakle, loši kolesterol potencirat će razgradnju zapravo samog lošega kolesterola, a proizvodnju onoga dobroga kolesterola. Izvanredan je u pomoći, rekli smo, jetri, detoksikaciji jetre, i što je još bitno, svi vi koji imate mi problema sa, dakle, samim kamencima, bilo to žučni ili bubrežni kamenci, puno puta smo rekli da se oni upravo sastoje od samoga kolesterola, vama lecitin ovdje itekako može pomoći. Ova vrsta, dakle, supstance itekako je dobra za osobe koje su u potencijalu od ateroskleroze, ima antioksidativno djelovanje čime čuva stanice prijevremenog starenja, obnavlja površinski zastojni sloj epiderme i potpuno se ugrađuje u stanice kože, pa se upotrebljava čak i za kožna oboljenja kao što su ekceme, akne, psorijaze. Možemo reći da je on prava hrana za naš mozak, i rekli smo da ima izvanrednu mogućnost značajnog poboljšavanja funkcioniranja, dakle, vaše jetre. I dakle, i sve što vi trebate je uzeti i kupiti, dakle, sve ovo što vam puno puta preporučujem na mome kanalu, i izuzetno lako možete kupiti putem interneta, dućanima zdrave hrane ili negdje u ljekarni, ali prije ćete pronaći negdje putem, dakle, interneta, samo se morate malo potruditi. Jer je lecitin jedan od onih znanstveno dokazanih prirodnih supstanci koji će značajno pomoći funkcioniranju vaše jetre. Koliko ćete vi njih uzimati? Ako uzimate lecitin u prahu, najvjerojatnije će vam trebati 3 puta po jedna mala žličica lecitina u prahu dnevno. To ćete promiješati sa vodom ili sa nekakvim omiljenim napitkom. U vrstama kapsula ćete ga uzimati negdje oko 2400 mg dnevno. I ono što vam, dakle, još preporučio, dakle, rekli smo da je lecitin fenomenalan, on je prirodni izvor ilikolina i inozitola, što je super perspektiva. Ukoliko želite, naravno, vi možete ekstra dodati kolin i inozitol u svoju svakodnevnu konzumaciju, to će vam značajno pomoći. Jedna iznimna biljka koja se naziva mliječni čičak ili silimarin će vam pomoći u funkciji i detoksikaciji vaše jetre. I još moja zadnja preporuka će vam danas biti nešto što se naziva kiolski češnjak. On je praktično najzdraviji češnjak na svijetu, potrudite se ga pronaći, ima izvanredne mogućnosti pomoći vašoj jetri, kupite isto tako u formi praha, tableta ili slično. I ovo su sve moje današnje preporuke za sve vas koji želite imati zdravu funkcionalnu jetru i želite prirodno i sigurno očuvati vaše zdravlje. Dakle, ukoliko želite prirodno liječiti vašu bolesnu jetru, ukoliko želite sačuvati zdravlje vaše jetre na dugi vremenski period i praktično dok ste živi, saslušajte današnji video zapis, gdje ću vam reći točno jedan savršeni preparat koji ima nevjerojatnu prirodnu mogućnost poboljšavanja vaše jetre i zdravlja vaše jetre i puno drugih zdravstvenih blagodati. Reći ćemo za što ga možete koristiti, koji su njegovi zdravstveni učinci. Na kraju emisije ću vam dati još nekoliko savršenih prirodnih načina pomoći funkcioniranju vaše jetre. I ukoliko želite sačuvati vašu jetru, trebali bi redovito konzumirati nešto što se naziva L-arginin. A L-arginin je vrsta aminokiseline. A kao što znamo, aminokiseline su građevni blokovi proteina.
Arginin dobivamo iz naše prehrane, osim što se prirodno javlja u određenim vrstama namirnica, izvanredan je bitan za funkcioniranje srca, performansama vježbanja, psihičkim sposobnostima našega tijela i puno drugih perspektiva. Jer jedan od razloga zašto L-arginin, rekli smo, koji je aminokiselina, može značajno poboljšati vaše zdravlje, je nevjerojatna mogućnost poboljšavanja funkcioniranja krvnih žila, odnosno protoka kisika i hranjivih tvari prema organima. Jer ono što veliki broj vas ne zna, a kad imate i bolesnu jetru ili bilo koji organ u našem organizmu, sve što mi želimo da u te organe, danas specijalno govorimo o jetri, dolaze u što je adekvatnim vremenskim intervalima i kisik i hranjive tvari, jer samo na taj način ćemo se moći oporaviti od bolesti i oboljenja. Možemo reći da se on u tijelu pretvara u dušikov oksid, što uzrokuje širenje i otvaranje krvnih žila. To ima višestruke prednosti, poput poboljšavanja srca i mozga. Drugi važan aspekt L-arginina je da potiče proizvodnju određenih hormona, posebno korisnih hormona rasta i inzulina, koji pomažu u radu glukoze u stanicama i koriste za rast i proizvodnju energije. I zato veliki broj vas koji se specijalno bavite sa težim fizičkim poslovima, ili ste možda osoba koji se redovito bave sportskim aktivnostima, zdravstvene studije pokazuju ukoliko redovito konzumirate sami L-arginin, značajno poboljšavate fizičke performanse vašega organizma. Imate više snage, više energije i imate više, naravno, i izdržljivosti na duži vremenski period. Apsolutno vam je bitan u borbi protiv upale, smanjuje rizik od arterioskleroze i srčanog udara, apsolutno popravlja loše krvne žile i bori se protiv zatajenja srca i bolesti koronarnih arterija. To je još jedna nevjerojatna bitna perspektiva korištenja L-arginina. Nevjerojatna mogućnost, dakle, poboljšavanja funkcioniranja vašega srca. A kao što veliki broj vas itekako zna, bolesti srca i krvnih žila, srčani udar zajedno sa moždanim udarom su jedne od najgorih i najsmrtonosnijih bolesti današnjeg svijeta. Zato molim vas, ukoliko želite poboljšati funkcioniranje vašeg srca, kontrolirate visoki krvni tlak, redovito koristite L-arginin. Apsolutno je povećava imunološku funkciju, smanjuje bolove u mišićima, izvanredno je za poboljšanje funkcioniranja bubrega i ima čak nevjerojatnu mogućnost, dakle, značajnog poboljšavanja funkcioniranja vašega mozga. I ovo svema vama navodim osobama specijalno iznad 55-60 godina. U velikom ste riziku od nastanka same demencije, nastanka Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti. Jeste li primijetili koliko puta možda u dotično vrijeme slabo pamtite, imate slabiju koncentraciju? Sve to često ima veze sa slabom funkcioniranjem vašega mozga. A kao što sam rekao, bolji protok kisika i hranjivih tvari će omogućiti sa L-argininom sprečavanje i Alzheimerove bolesti i Parkinsonove bolesti zajedno sa moždanim udarom. Apsolutno potiče bolju impotenciju, smanjuje erektilnu disfunkciju i mušku neplodnost, apsolutno je bitan za smanjivanje same prehlade, što je izvanredno bitna perspektiva. Ono što još nećete vjerovati, ova vrsta L-arginina značajno poboljšava funkcioniranje vaših zglobova. Veliki broj vas ima artrotske promjene, imate bolove, ukočenost, tešku pokretljivost vaših zglobova. Sa L-argininom to zapravo možete napraviti. I L-arginin apsolutno je bitan čak za obranu od respiratornih infekcija ili problema sa plućima. Poboljšava zacjeljivanje rana i skraćivanje vremena oporavka nakon raka, operacija i sličnoga tipa. Ono što je, dakle, bitno za reći zapravo za današnju perspektivu je da redovito konzumirate L-arginin, na njega možete kupiti super jednostavno u dućanima zdrave hrane za puno bolje funkcioniranje vaše jetre, sprečavanje masne jetre i sprečavanje, ciroze, fibroze i ne daj Bože puno gorih perspektiva. Gdje vi osim u dodacima prehrane nalazite L-arginin?
Redovito konzumirajte namirnice koje se nazivaju organska jaja, apsolutno kefir, organska govedina, organsko meso jetre i drugih organa, divlje ulovljena riba, sjemenke sezama, sjemenke bundeve, sjemenke suncokreta, morske alge i ostalo morsko povrće, spirulina, brazilski oraščići, orasi, bademi, kokosovo mlijeko nevjerojatan su način značajnog uzimanja L-arginina. I to je sve što želite, moji dragi gledatelji. Ovo je jedan izvanredan, prirodan način značajnog poboljšavanja funkcioniranja vaše jetre. Ali nije jedini. Što još znanstvene studije kaže da vam mogu pomoći? Prije svega redovito koristite mliječni čičak, 50 do 150 mg dnevno. Tekući fiolski češnjak, zajedno sa vitaminom B1 i B12, 2 tablete 3 puta dnevno, je nešto što se naziva uljeno čurka, 500 mg 2 puta dnevno u sami obrok. Sve su ovo značajne mogućnosti prirodnog poboljšavanja zdravlja vaše jetre. A vjerujte da veliki broj vas i toliko već sada ima problema sa jetrom, a da do toga zapravo još nije ni svjestan. Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo govoriti o jednom izvanrednom prirodnom lijeku za vašu jetru i žučni mjehur za kojeg nikada niste čuli. Ovo će biti jako interesantna emisija jer ću govoriti o jednoj specijalnoj biljci koja se naziva encijan. I mi kada govorimo o encijanu, govorimo o biljci koja se danas poznaje tisućama godina unatrag i koristi se iz raznih zdravstvenih blagodati. Ona je podrijetlom kao biljka negdje iz područja zapadnog Balkana i Alpi, a danas se praktično koristi u cijelome svijetu. I mi kada govorimo o encijanu, govorimo prije svega o latinskom nazivu Gentiana lutea. Je snažna biljka gorkog okusa koji se koristi u tradicionalnim sustavima medicine koji se prakticiraju diljem svijeta. Kao tonik za jetru i probavno pomagalo, ima dugu povijest korištenja u ajurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini. Mnoge izvorne primjene ove biljke još uvijek stoje, kao što su liječenje probavnih smetnji, disfunkcije i kroničnog umora. Možda neko od vas je zna zapravo za encijan. On se smatra biljkom koji izvanredno djeluje na funkcioniranje probave i probavnog sustava. I što se tu zapravo događa? Encijan je prije svega jako gorka biljka i veliki broj osoba koriste tonik od encijana i to ću vama isto tako preporučiti. Možete ga konzumirati pola sata do sat vremena prije konzumiranja jela. Jer vi kad unesete tonik tekućinu, dakle od samoga encijana, vaš probavni sustav će puno bolje raditi. Jer postoje određeni signali koji se direktno vezuju iz našega mozga, jezika, koji se praktično prebacuju direktno u probavni sustav i naše tijelo istovremeno počinje proizvoditi specijalne vrste enzima, specijalno za probavu, i one imaju genijalan utjecaj na naše probavno zdravlje. Manje žgaravice, manje gastritisa, redovita stolica i puno toga nama pomaže encijan vezano za specijalno za probavne poteškoće. Isto tako vodite računa da postoji preko 400 različitih vrsta obitelji Gentianaceae ili samoga encijana, a koristi se određeni broj u današnjoj biljnoj medicini kao Gentiana lutea, Gentiana matsurica kitak, Gentiana scaba bunge i sl. Jedna od najpopularnijih primjena rekli smo da je poboljšavanje probavnog zdravlja i kao želučani stimulans. Međutim, ono što je jako danas bitno iz današnje perspektive, to su čak shvatili, rekli smo, davne tradicionalne medicine i u Indiji i Kini i u Europi, da na nevjerojatan blagotvoran način encijan djeluje na funkcioniranje vaše jetre i naravno žučnog mjehura. I kad njega uzimate, vaša jetra puno bolje radi i puno lakše detoksicira sve one silne otrove koje mi redovito uzimamo uz hranu, lijekove i sličnu vrstu situacija. Možemo reći, stoljećima je korijen encijana poznat kao tonik za jetru i detoksikaciju, o čemu svjedoči njegov snažan gorki okus. Gikt, žutica, dispepsija i dezenterija neka su stanja koja se koriste za prirodno pomaganje u liječenju. Prema tradiciji encijan uzet sa rabarbarom
najučinkovitiji u poboljšavanju probavnih simptoma, kao što su gubitak apetita i mučnine. Ono što ću vam zapravo reći, danas kao studije znaju, vi ukoliko ćete redovito konzumirati Encijan, još u kombinaciji sa jednom biljkom koja se naziva mliječni čičak, nevjerojatno blagotvorno ćete djelovati na funkcioniranje vaše jetre i žučnog mjehura. Vjerujte, to itekako želite, jer vi na nevjerojatan broj načina opterećujete jetru i vjerojatno imate već sada bolesnu jetru, da nažalost toga niste svjesni. Vidite, kada koristite Encijan, on ima snažna antioksidativna svojstva i specijalno nas štite od staničnih oštećenja. Ono što zapravo želimo prije svega govoriti, da nas štite od infekcija, smanjuje oštećenja arterija i manjih krvnih žila. Spojevi Encijana imaju protuupalno djelovanje koje pogoduje kardiovaskularnom, respiratornom i probavnom sustavu. Također ima snažne antitumorske djelovanje i što nećete itekako vjerovati, Encijan je jedan od onih biljaka koje želite itekako konzumirati ukoliko imate problema sa anemijom. Jer mi danas govorimo o anemijom, kroničan nedostatak željeza i vitamina B12 može ići na puno bolju situaciju ukoliko redovito koristite Encijan. Isto tako razmišljajte da Encijan se nanosi na kožu za liječenje raznih vrsta rana i gljivičnih infekcija. Pokazalo se da ubija štetne bakterije i poboljšava protok krvi u ranama i oštećenom tkivu. Brojne studije su otkrile da ima antimikrobalna i antifugalna svojstva. Isto tako smanjuje kroničnu bol i liječi se za migrene, menstrualnih bolova, bolova u trbuhu, grčeva u mišićima i mnogo toga. Još zapravo nećete vjerovati, redovito uzimajući Encijan imate značajnu mogućnost krasnog poboljšavanja funkcioniranja vašeg živčanog sustava. Pomoć funkcije mozga, funkcije živaca, sve vam ide sa samim Encijanom. Još par bitnih jako informacija. Encijan kao takav se koristi čak i za smanjivanje visokog krvnog tlaka, utječe zapravo na kontrolu čak i šećera u krvi, a u nekim tradicionalnim medicinama se koristi za liječenje žutice, vaginalnih problema, svrbeža, ekcema, suhih očiju i puno toga. Međutim, za današnju informaciju je vama najbitnije. Ukoliko želite si dati šansu sa još jednim prirodnim lijekom da pomažete rješavati probleme sa jetrom ili još bitnije prevenirati da do toga uopće ne može, isto tako i žučnim mjehurom, odite na internetske dućane zdrave hrane, potražite biljku koja se naziva Encijan, kupite čajeve, tinkture, prahove, kapsule, kako god, i koristite kao prirodni lijek ovoga tipa. Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o jednoj specijalnoj biljci za koju vjerujem da veliki broj vas nikada nije čuo, a ima značajne mogućnosti poboljšavanja našega zdravlja. Specijalno ću vam govoriti o biljci kao značajnom zaštitniku zdravlja vaše jetre, ali u cijeloj emisiji ću vam zapravo preporučiti još puno više od toga. Ova vrsta biljke mi danas koristimo kao začin, kao dodaci prehrani i na puno drugih perspektiva danas je super jednostavno. Može kupiti u dućanima zdrave hrane. Danas sam preporučujem biljku koja se naziva Anato ili Bixa orellana. S bogatom crvenom bojom i izrazitim paprenim okusom. Anato se stoljećima koristi za poboljšavanje okusa i izradu jela, ali i u zdravstvene svrhe. Iako je bojanje hrane steklo lošu reputaciju zbog svojih potencijalnih štetnih učinaka za zdravlje, Anato se izdvaja kao jedna od onih specijalnih biljaka, recimo kada je dodajete u hranu, da može vam obojati onu hranu na potpuno zdravi način. Za razliku od svih onih perspektiva koji se koriste na umjetna bojila. Dakle, to je jedna od onih interesantnih primjena ove biljke. Možemo reći, Anato ili Bixa orellana je poznata po mnogim različitim imenima širom svijeta. Možda je znate kao achiote, onoto, acecue ili uruku, ovisno odakle ste. Izvedena je iz sjemena stabla ahiota. Ima živopisnu boju koja ga čini savršenom za upotrebu kao sredstva za bojenje ili sami začin. Ova biljka dosta ima, ajmo tako reći, sličnosti sa recimo kurkumom, recimo paprikom i čak sa nečim što se naziva šafran.
Mi danas znamo šafran da je praktično najskuplji začin na svijetu i ovo su nekakva vrsta biljaka koje mi danas smatramo da su u sličnoj kategoriji. Odvažna boja dolazi od karotenoida, koji su biljni pigmenti koji se nalaze u sjemenu. Najčešće se usitnjava u prah ili oblik paste za upotrebu. Njegova boja također se može izvaditi iz sjemena, a zatim dodati hrani kao boji. Neki također koriste anato kako bi pojačali okus određenih jela. Ono što danas dakle možemo reći da taj anato ima prilično onako papren, dakle jak okus i danas je izuzetno veliki dio dakle kultura, dakle praktično širom svijeta. Ono što danas anato znamo ima specijalne nutritivne vrijednosti koje imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja našeg zdravlja. I osim pomoći funkciju našoj jetri, dakle anato dibixa olearana, dakle ima nevjerojatnu mogućnost antibakterijskog djelovanja. Posjeduje snažna antimikrobna svojstva koje mogu pomoći uništiti štetne, dakle patogene u našem organizmu, kao što su infekcije stafilokokom. Apsolutno sadrži antioksidanse koji pomažu neutralizirati štetne učinke radikala koji se nakupovaju uzrokovanjem oštećenja samih stanica. I mi uvijek želimo u našem organizmu ubacivati dakle namirnice koje su krcati protuupalnim svojstvima. Anato je jedna od njih. Koji su još zdravstvene blagodati? Dakle, anato mi danas znamo da ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja i sprečavanja nastanka osteoporoze ili osteopenije. Ovo je specijalno bitno za žene iznad 50. i 60. godine jer ste vi u najvećem riziku dakle nastanka ove vrste problema, dakle za osteoporozu, osteopeniju anato vam može pomoći. Isto održava vaše srce zdravim. Neka su istraživanja otkrila da biksin, glavni karotenoid koji se nalazi u anatu, može pomoći u zaštiti zdravlja vašega srca. Specijalno dakle štiti vam od nastanka krvnih ugrušaka, kontrole visokog krvnog tlaka i drugih vrsta problema. Ono što trebate znati, bilo koja biljka koja u sebi sadrži dakle karotenoide, dakle to su one biljke sa širokim, ajmo reći, šarenim bojama jarkih dakle nijansi, znamo da imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja zdravlja naših očiju. I ovo je još jedna od onih preporuka zašto bi trebali koristiti anato, dakle podržavanje zdravlja oka, smanjujući rizik od katarakte, makularne degeneracije, recimo sljepoće, glaukoma i sličnih vrsta problema, dakle anato ovdje može pomoći. Isto tako, apsolutno je poznat po svojoj detoksikacijskoj sposobnosti, te proizvodnje proteina i metabolizaciji samih lijekova. Ono što možemo zapravo reći da pomaže kontroli šećera u krvi, podržava zdravlje probave, smanjuje visoku temperaturu, kašalj, opekline, bolesti kože i pomaže u gubitku tjelesne težine. Anato se čak liječi za liječenje zapravo gonoreje, što dakle ne bi vjerovali, ali ono za današnju emisiju što sam htio napomenuti, za sve vas koji tražite rješenja, specijalno da podržite zdravlje jetre, a vjerujte da to itekako želite, pokušajte kupiti kao začin ili kao recimo dodaci prehrani anato i onda iz ove perspektive pomognite vašemu tijelu na najbolju moguću perspektivu. Veliki broj vas, moji dragi gledatelji, ima problema sa jetrom, toga niste ni svjesni, a za sve vas koji ste svjesni danas ću vam preporučiti još jedan od iznenađujućih prirodnih lijekova za jetru, za koje nikada ne bi rekli. U današnjoj emisiji ćete saznati puno više o nečemu što se naziva koenzim Q10, koji je nevjerojatan prirodni lijek za mnoge bolesti, međutim ono što je za vas možda danas najinteresantnije, ima značajan utjecaj na poboljšavanje zdravlja vaše jetre. Danas ćete više saznati o samom koenzimu Q10, kako djeluje, u kojim ga namirnicama možete pronaći i kako ga zapravo trebate konzumirati specijalno za zdravlje vaše jetre, ali generalno poticanje vašega zdravlja. Mi kada govorimo o samom koenzimu Q10, to je molekula koja se nalazi u svakoj stanici našega tijela. I to u posebnim organelima koje se nazivaju mitohondrije. Te su organele zaslužne za proizvodnju stanične energije i time održavanje svih funkcija koje stanice provode.
Također koenzim Q10 je jedan od najvažnijih antioksidativnih spojeva u našem tijelu. Antioksidansi su spojevi koji mogu umanjiti djelovanje štetnih slobodnih radikala u svakoj stanici. I to je jedan od onih razloga zašto ćete vi poboljšati zdravlje vaše jetre, jer sa koenzimom Q10 vi značajno smanjujete oštećenja na vašu jetru koji svakodnevno dolazi. Prevedeno vam to znači ovako. Sama bolesna jetra, specijalno početne faze, vi čak godinama nećete osjetiti da je imate, a itekako vam se oštećuje jetra. Jer je jetra nevjerojatan prirodni, zapravo naš organ, možda je najizdražljiviji u našem tijelu i vi kada oštećujete jetru, ona dugi niz godina može pokazivati suptilne simptome. I to je najveći problem jer vi konzumirajući izuzetno lošu hranu, što apsolutno svakodnevno jedete, konzumirajući alkohol, cigarete, ako ste pod visokom razinom stresa, ako konzumirate visoke količine ili velike količine lijekova i puno toga što itekako sami dobro znate, samo to nažalost u potpunosti ignorirate, vi pomalo uništavate vašu jetru. I kad počnete dobivati prve simptome bolesne jetre, tu već veliki problemi nastaju. A vjerujte, to itekako ne želite napraviti. Ono što vam prevedeno znači, ona oštećenja, ovo što vi radite sa lošim načinom života, oštećuju sasvim logično vašu jetru. Međutim, ta oštećenja koja nastaju posljedica lošeg načina života, vama koenzim Q10 značajno poništava. I ono što možemo reći, koenzim Q10 je jedan od staničnih antioksidanasa koji sprečavaju da koncentracija slobodnih radikala u stanici postane prevelika, a time je izuzetno štetna. Međutim, kako je bitno, ili zapravo kako starimo, koncentracija koenzima Q10 u našem tijelu izuzetno pada i zato je vama velika preporuka da vi koenzim Q10 apsolutno nadopunjujete svakodnevno, specijalno osobe iznad 40. godine. Ja ga osobno redovito konzumiram preventivno jer itekako dobro znam. Još jednom napominjem, koenzim Q10 je izuzetno jaki prirodni antioksidans u našem tijelu. Sa 22, 23, 25 godina mi ga imamo recimo 100% u našem tijelu. Što smo stariji sa 30, 40, 50 godina, njegova razina značajno opada. A prevedeno znači sve njegove zaštitničke funkcije u našem tijelu sve manje dolaze do izražaja. I ovo generalno znači da vi nakon 50. godine možda imate 50-60% manje koenzima Q10 u organizmu. I rekli smo, još onda se događa ova situacija, desetljeće oštećivanja jetre na razne načine, još bolje dolazi do izražaja i tada vi prvi puta počinjete osjećati probleme sa jetrom. Sve 40, 50, 60 godina, a puno puta to bude, rekli smo, prekasno i onda nastaju veliki problemi. Ono što možemo reći, znanstveno dokazane zdravstvene blagodati koenzima Q10 su zaštita stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnih radikala, poboljšavanje zdravlja srca i krvnih žila, pomoć kod nus pojave uslijed uzimanja lijekova, statina, smanjenje glavobolja, sudjelovanje u održavanju zdravlja mozga i kognitivnih funkcija, reguliranje koncentracije glukoze u krvi, povećavanje plodnosti kod muškaraca, zaštita kože od oštećenja i pojave znakova starenja, poboljšavanje sportskih performansi i puno toga. I to je izvanredno, dakle, bitno za reći. Još jedna nevjerojatna informacija. Koenzim Q10 je jedan od najjačih prirodnih antikancerogenih lijekova i zato nek vam ne bude teško redovito konzumirati hranu koja je bogata sa koenzimom Q10 i vi uzimate namirnice koje imaju ovu vrstu nutrijenta. Hranu koju vidite kako želite konzumirati. Prije svega vodite računa da visoke koncentracije koenzima Q10 se nalaze u namirnicama poput govedina, haringa, organska piletina, pastrva, sjemenke sezama, pistacije, orasi, brokula, karfiol, naranče, jagode, skuša, jaja i to je izvanredno bitno za reći. Dakle, koenzim Q10 itekako koristite, zdravlje vaše jetre će ići na puno bolju situaciju. U današnjoj emisiji ću vam dati izvanredan prirodni savjet kako ćete na nevjerojatan način pomoći funkcioniranju vaše jetre. Jer mi u današnjem modernom načinu života u velikoj smo opasnosti od razvijanja bolesti jetre.
U najvećem broju slučajeva, i vi ste vjerojatno jedna od tih osoba, već imate masnu jetru, a da se ona kao takva nije još manifestirala u značajnim simptomima, ali vi je niste zapravo primijetili. I zato ću vam u današnjoj emisiji preporučiti jednu specijalnu biljku i na kraju emisije ću vam reći u kojim dozama ćete redovito konzumirati. Specijalno ću vam preporučiti jedan izvanredan čaj kojeg možete piti pa da značajno poboljšate funkcioniranju vaše jetre. I naravno, kao i uvijek, na kraju emisije ću vam dati još izvanredni broj nekoliko savjeta koji su fenomenalni načini pomoći funkcioniranju vaše jetre na potpuno prirodan način. Sad me lijepo slušate, moji dragi gledatelji. Dakle, postoji jedna specijalna biljka koja ima naziv alfalfa ili se još naziva lucerna, a isto tako možete ju pronaći pod nazivom sama plava djetelina. Ono što je bitno za reći, vi kada konzumirate same klice od same ove biljke imate onda one iznimne zdravstvene blagodati. To vam je jedna biljka koja vam raste u visinu 15-20 cm, ima onako zelenu stabiljke, ali te nama sićušne sjemenke su nam izuzetno bitne, jer sve te sitne male klice, kada ih uzmete i na prirodan način ih konzumirate u formama recimo praha, dodataka prehrani, recimo čajeva i slično, možete imati iznimne zdravstvene blagodati. Jer ona kao takva, vi nećete vjerovati, koristi se tisućama godina unazad u zdravstvene svrhe. Vi u velikom broju slučajeva ste čak vidjeli da su od pamtivijeka ovu lucernu ili plavu djetelinu ljudi davali čak životinjama, ne bili ih prehranili radi iznimnih zdravstvenih blagodati. Jer vi u samoj lucerni imate izuzetno veliki broj nutrijenata koji mogu pomoći našemu zdravlju, a specijalno funkcioniranju naše same jetre. Jer kada imate lucernu, kada ju redovito konzumirate, uzimate prilično velike količine vitamina C. Ovo je jako interesantno za reći. Tamo negdje u 17. stoljeću mornari na prekooceanskim putovanjima su bolovali od nečega što se naziva skorbut. A skorbut smo govorili da je onaj kroničan nedostatak vitamina C. Čak su određene vrste znanstvenika primijetile da redovito konzumiranje same lucerne ili alfalfa pomaže u smanjivanju liječenja skorbuta upravo radi velike količine vitamina C. Isto tako u samom alfalfi imate prilično velike količine vitamina K. Vi kada uzimate redovito alfalfu imate u njoj velike količine fenolnih spojeva, izoflavonoida, osobito diazezen i genijestin i saponine. Apsolutno imate unutra neke spojeve koji se nazivaju fitoestrogeni, flavonoidi i alkanoidi koji imaju izuzetne veliki broj zdravstvenih blagodati. I onda vi kada redovito recimo konzumirate alfalfu, vi na savršeni prirodan način pomažete funkcioniranju vaše jetre. I tu znanstvena istraživanja govore, rekli smo u onim početnim fazama bolesne jetre, vama će se nakupljati masnoća na jetri. Mala količina masnoće na jetri vam je u redu, međutim veće količine masnoća koje veliki broj već sad ima, djeluje izuzetno upalno. A mi kada razmišljamo o samoj jetri, ona stotine i stotine procesa svakodnevno obavlja za naše normalno funkcioniranje, a jedan od onih najbitnijih je upravo pročišćavanje silnih otrova i toksina. I mi kada imamo te masnoće na samoj jetri, nama situacija se rapidno može pogoršavati. Upravo alfalfa pomože u razgradnji masnoća i pomaže boljoj detoksikaciji i funkcioniranju same jetre. Vi kada redovito koristite alfalfu, on može pomoći u riziku smanjenju od određenih vrsta raka. Klice lucerne su izvor antioksidanas i određenih vrsta fitoestrogena koji su biljni spojevi koji oponašaju ljudski estrogen. Studije konzumacije hrane sa visokim koncentracijama izoflavona pokazale su pozitivne ishode u smanjenju rizika od smrti, recidiva sa rakom same dojke i je pomažu samu apoptozu. Vi kada redovito koristite situaciju sa alfalfom, vi sebi ne samo da smanjujete rizik od nastanka raka, nego si značajno poboljšavate situaciju vezano sa kontrolom šećera u krvi. Dakle, ukoliko imate dijabetes ili imate predijabetičko stanje, alfalfa vam tu super pomaže, ne može biti jednostavnije. Alfalfa je jedan od onih biljki koja definitivno djeluje na funkcioniranje
samog sprečavanja zapravo osteoporoze. Vitamin K gradi kosti, zbog čega je neophodan u prevenciji, pa čak i pomoć u liječenju same osteoporoze i osteokalcemije. Zahvaljujući visoke razine vitamina K i fitoestrogena, klice lucernu pomažu ženama da minimiziraju simptome menopauze kao PMS-a i same apsolutno menstruacije. Pošto je prilično veliki izvor samoga vitamina C i bitnih nutrijenata, može pomoći funkcioniranju vašeg srca i vaših krvnih žila. Dakle, prevenirate nastanak ateroskleroze, krvnih ugrušaka, što je super perspektiva. Isto tako, redovitim konzumiranjem samih ovih klica imate mogućnost djelovati definitivno protiv starenja, pomažete svojim bubrezima, mogračnom mjehoru i prostati i što je bitno za reći, ublažavate simptome same astme. Isto tako, ukoliko imate problema sa suhom, ispucalom, naboravom kožom, alfalfa vam ovdje može pomoći i alfalfa vam daje puno veću razinu energije svakodnevnog funkcioniranja. Poboljšava vaš imunitet, poboljšava funkcioniranje vašeg crijevnog mikrobioma i definitivno redovito konzumiranje sama alfe može pomoći čak i u samome mršavljenju. I redovitim konzumiranjem same alfe možete značajno pomoći funkcioniranju vaših zglobova. Dakle, pomoć ukoliko imate artrozu, osteoartritis, upale, bolove, otekline u vašim recimo koljenima, kukovima, recimo ručnim zglobovima, vi sa alfalfom si možete pomoći. Ono tko mora voditi računa, zapravo ko ne bi smio konzumirati alfalfu, prije svega su osobe koje pijete lijekove za razređivanje krvi. Jer alfalfa ima mogućnost prirodnog razređivanja krvi, pa ne želite ovakvu vrstu situacije uduplavati sa lijekovima za razređivanje krvi. Dakle, ukoliko pijete ovakve vrste lijekova, nemojte konzumirati alfalfu. Isto tako, trudnice mora biti posebno oprezne i osobe koje imaju određene vrste autoimunih bolesti i poremećaja, prilikom bilo koje konzumacije samoga alfalfa itekako morate voditi računa. Vi alfalfu imate kupiti, rekao sam, u raznim formama. U tabletama, u prahovima, u recimo nekim suhim verzijama i slično, i možete konzumirati recimo u tinkturama, ovo je super perspektiva. Ali ukoliko ćete recimo praviti super jednostavni čaj, sve što trebate je zakuhati 200 ml kipuće vode i dodati jednu malu žličicu praha od lucerne. Ostavite na nekih 10-ak minuta, sve lijepo promiješajte, konzumirajte svaki dan, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati. Dakle, lucerna ili alfalfa, jedan od onih izvanrednih biljaka za pomoć i funkcioniranju vaše jetre. Kako očuvati zdravu jetru na super zdravi prirodan način, danas ću vam reći u emisiji. Preporučujem vam 5 savršenih prirodnih opcija gdje možete pomoći funkcioniranju i zdravlju vaše jetre. Jer jetra kao takva je jedan od najbitnijih i najvećih unutarnjih organa našega tijela i ono enormno, nevjerojatno pati u ovom modernom čovjeku. Mi svaki dan značajno opterećujemo funkciju jetre i veliki broj vas je već sada u opasnosti i vjerojatno već ima problema sa masnom jetrom koja se kasnije pretvara u puno goru perspektivu, a da nažalost toga niste ni svjesni. Ona je teška oko 1,8 kg kod muškaraca i 1,3 kg kod žena. Jetra je tamno crvenkasto smeđe boje i podijeljena na glavna režnja, veći desni i manji lijevi, od kojih je svaki podijeljen otprilike 100.000 malih režnjeva ili nečega što se nazivaju hepatociti. To su tvari koje apsorbiraju hranjive tvari te detoksiciraju, uklanjaju štetne tvari iz krvi i čine približno 60% vaše jetre. Dakle, ti najveći gradivni elementi vaše jetre i koji vam rade veliku većinu tih procesa zašto ste vi zdravi, nazivaju se hepatociti. Životni vijek hepatocita je oko 150 dana, a svaki miligram jetrenog tkiva sadrži otprilike oko 200.000 hepatocita. Jetrena arterija i portalna vena opskrbljuju krvlju jetru, što je jako bitno za reći. I ono što vi u velikom broju slučajeva znate, dakle, jetra ima nevjerojatnu mogućnost pomoći našemu tijelu u detoksikaciji i čišćenju od otrova. Mi što više tijelo matletiramo sa otrovima, lijekovima, hranom i sličnim perspektivama, jetra ima sve veću šansu da manje funkcionira i da imamo puno veće probleme. Apsolutno neke od funkcije jetre su probava hrane, kontrola razine masti i aminokiselina, borba protiv infekcija, čišćenje krvi od negativnih čestica, neutralizirajući bakterije, lijekove i toksine,
Proizvodnja žući, skladištenje željeza, vitamina i drugih bitnih kemikalija, pretvaranje hrane u energiju, razgradnju i regulaciju brojnih hormona, uključujući spolne hormone i puno toga. Dakle, nama radi jetra praktično preko 500 procesa svaki dan, zašto smo mi živi i zdravi. I zašto ne bi mogli pomoći našoj jetri, zapravo je to pod nešto što apsolutno moramo. Moja prva preporuka koja je znanstveno utemeljena prirodni način pomoći jetri je aloe vera. Botanički naziv aloe vera je Aloe barbadensis Miller i član je obitelji Liliaceae. Zelena je višegodišnja biljka trokutastih mesnih listova nazubljenih rubova. Smatra se da se aloe vera potječe iz Sudana, a kasnije uvedena u mediteransku regiju, kao i u većinu drugih toplih područja svijeta, uključujući Afriku, Aziju, Indiju, Europu i Ameriku. I u samoj aloe veri imate onaj specijalni, ajmo tako reći, bistri gel koji je fenomenalan za funkcioniranje vaše jetre. Vi danas aloe veru možete konzumirati u izuzetno veliki broj načina, kao čajeve, kao tablete, kapsule, prah, na more perspektiva. I ukoliko želite poboljšati vaše funkcije jetre, moja prva preporuka će biti aloe vera. Druga preporuka biti će apsolutno nešto što se naziva Echinacea, koja je također poznata kao Rudbeckia. Autohtona je sjevernoamerička biljka sa drugom poviješću upotrebe. Arheološka istraživanja pokazuju da su ga Indijanci stoljećima koristili kao svenamjenski lijek za sve bolesti. Echinacea se od davnina koristi za liječenje respiratornih infekcija, infekcija mokraćnog sustava, rana, oblekina i uboda samih insekata. Ovo je jedna od najzdravijih biljaka što možete zamisliti, ima nevjerojatna antivirusna, antibakterijska, protugljivična i slične vrste djelovanja i ima nevjerojatnu mogućnost pojačavanja vašega imuniteta. A jedna od onih blagodati je upravo značajno poboljšavanje funkcioniranja vaše jetre, zato moja druga preporuka će biti za zdravlje jetre, redovito koristite Echinaceu. Moja treća preporuka danas će biti apsolutno kurkuma. Ona dolazi od biljke kurkuma longa, koja raste u Indiji i u drugim zemljama jugoistočne Azije. Pripada obitelji džumbira, a osušeni korijen ove biljke melje se u prepoznatljiv žuti prah, zbog čega ima naziv, zlatni začin. Specijalne sastojci i specijalne vrste antioksidanasa, specijalne vrste minerala i vitamina, kurkumu čine jedno od najzdravijih biljaka na svijetu. Isto tako je možete kupiti u formi praha, tableta, kapsula, eteričnih ulja, kako god želite. Konzumirajući redovito kurkumu, značajno poboljšavate zdravlje vaše jetre. Moja četvrta preporuka danas će biti klorela. Iako postoji nekoliko vrsta klorele, najčešći oblik koji se koristi u dodacima prehrani je Chlorella vulgaris. Naziv klorela zapravo dolazi od grčkog kloros, što znači zelen, i latinskog sufinca ela ili mali. Ime je dobila po svojoj nepogrešivoj tamno-zelenoj boji koja je uzrokovana nevjerojatno visokim sadržajem klorofila. I vi klorelu itekako poznajete kao nevjerojatnu biljku koja se tisućama godina specijalno koristi u istočnjačkim medicinama. Mi ih u zadnjih desetljeća značajno otkrivamo i u ostatku svijeta. Ima nevjerojatan profil znanstvenih blagodati i nutrijenata koji je nevjerojatno bitan za naše zdravlje. Ima desetke i desetke zdravstveno dokazanih blagodati, a jedna od onih fenomenalnih načina je pomoći vašoj jetri. Za zdravlje vaše jetre na 4. mjestu koristimo klorelu. Na 5. mjestu ću vam preporučiti matcha, zeleni čaj. Praktično ne postoji ni jedan drugi prirodni izvor sa tolikom količinom antioksidanasa kao matcha. Antioksidansi štite jetru, štite moždane stanice i cijelo naše tijelo. EGCG je posebno snažan antioksidans koji se naziva u matchi. Ovaj moćni spojevi štite od najopasnijih bolesti poput raka, dijabetesa i bolesti srca. Generalno matcha čaj se smatra praktično najzdravijim čajem na svijetu. Ima nevjerojatne zdravstvene blagodati poboljšavanja
dakle zapravo i sprečavanje velikog broja bolesti. Isto tako tisućama godina unatrag se koristi u zemljama Dalekog istoka, u Japanu, Kini i slično. I ukoliko želite dakle poboljšati zdrave vaše jetre, konzumirajte redovito dakle matcha, zeleni čaj, fenomenalna perspektiva. Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti još o jednom specijalnom prirodnom lijeku koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. A specijalno ću vam danas preporučiti ovu biljku ukoliko želite spriječiti nastanak bolesti jetre, a jetra kao takva itekako dobro znamo da je nevjerojatno bitan organ. Ova biljka radi puno više, od toga nam u današnjoj emisiji, i u drugom dijelu emisije ću vam reći kako možete konzumirati ovu biljku pa da značajno poboljšate vaše zdravlje, specijalno zdravlje vaše jetre. Danas sam preporučio crvenu djetelinu, koja je višegodišnja zeljasta biljka, rasprostranjena diljem Europe, Zapadne Azije i u dijelovima Afrike. Crvena djetelina ili Trifolium pratense je biljka u botaničkoj obitelji Fabaceae. Prenosi crvene djeteline posljedica su aktivnih kemijskih sastojaka, posebno izoflavona, koji su biljne kemikalije koje proizvode učinke slične estrogenu u tijelu. Oni usko oponašaju učinke prirodnog estrogena koji proizvode i muškarci i same žene. I osim super poboljšavanja zdravlja vaše jetre, jedan od najbitnijih zdravstvenih blagodati crvene djeteline biti će podržavanje zdravlja žena, sprečavanje nastanka raka dojke, koji je najgori rak kod žena. Isto tako je izvanredan prirodni lijek za balansiranje upravo ovih hormonalnih poteškoća. Menopauze, menstruacije i problemi ovoga tipa mogli bi na jednostavan način se izbalansirati konzumirajući preparate od crvene djeteline. Crvena djetelina sadrži volatilna ulja, uključujući benzil alkohol, metilsalicilat, izoflavone, kumarine i ostale spojeve koji značajno podržavaju naše zdravlje. Kada razina estrogena padne, posebice tijekom menopauze, izoflavoni mogu imati pozitivne učinke u smanjenju simptoma povezanih sa gubitkom estrogena, kao što su napadi vrućine, problemi sa spavanjem, dobivanje na težini, frakture kosti, osteoporoza, kardiovaskularni problemi i upale zglobova. Ono što je nevjerojatna zdravstvena blagodat crvene djeteline biti će izvanredno poboljšavanje zdravlja vašeg srca i krvnih žila. Kao što vidite, kako znate, ovo je ubojica broj 1 u svijetu. Srčani udar, krvni ugrušci, visoki krvni tlak. Ovo vam sve može pomoći redovito konzumiranje crvene djeteline. Sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka, smanjivanje nakupljanja onoga lošega kolesterola, isto tako podržavate zdravlje vašega mozga, čak sprečavate demenciju i moždani udar. Ono što možemo itekako reći, istraživanja ukazuju na to da su izoflavoni crvene djeteline učinkoviti u usporavanju znakova starenja na koži, kao i smanjenju upale kože, poput psorijaze, ekcema i raznih osipa. Crvena djetelina ima antiupalna svojstva, pospješuje nastanak kolagena i zarastanje rana. Također poboljšava zdravlje kože, vlastišta i samih noktiju, i što još studije pokazuju. I to se zna zapravo stotinama godina unatrag. Svi vi koji imate ovih problema sa gornjim dišnim putevima, imate problema sa respiratornim traktom, pa imate bronhitise, probleme sa recimo astmom, sinusima, prehlade, viroze, gripe. Ako koristite preparate na bazi crvene djeteline, mogli bi značajno poboljšati vaše zdravlje. Isto tako razmišljajte, budući da može smanjiti bronhijalne grčeve, poboljšati kvalitetu spavanja i pomoći u ispuštanju nakupljene sluzi i tekućina iz dišnog sustava, jako ih je korisno koristiti kod liječenja infekcija respiratornog tipa. Ali što danas najbitnije, crvena djetelina pomaže smanjiti probleme sa jetrom, uklanja višak nakupljene masnoće, upalu i sve što vi doživljate sa samim jetrom, da to niste svjesni.
problem sa ovim svim bolestima, tako i bolestima jetre. Vjerojatno već imate masnu jetru, a da toga niste svjesni jer ne primjećujete suptilne simptome. Nažalost, kad se bolesna jetra počne manifestirati u onim jasnim simptomima, puno puta je već jako kasno. Loš način života dovodi da imate problema sa jetrom, a uzimajući preparate na bazi crvene djeteline i prakticirajući režime prehrane kao što se nazivaju isprekidani post, na izvanredan prirodan način podržavaju funkcioniranje i zdravlje vaše jetre. Možete recimo napraviti tinkturu od crvene djeteline, tako da stavite sušene cvjetove crvene djeteline u staklenku i prelijete sa 80% alkoholom. Zatvorite staklenku i tinkturu stavite na tamno mjesto. Tinkturu tako držite 6 tjedana i povremeno ju promiješajte. Ako će biti potrebno, kasnije dodajte još alkohola kako bi cvjetovi bili prekriveni. Nakon 6 tjedana otvorite staklenku, procijedite cvjetove kroz gazu u čistu drugu staklenku i onda imate tinkturu recimo crvene djeteline. I onda vi ovakvu vrstu tinkture smijete konzumirati redovito, recimo uz čajeve napitke, recimo možete dodati u samu vodu, promiješati malo tinktura od crvene djeteline. Naravno, ovo pravite sami, a vi možete super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane. I vi sa ovom vrstom prirodnog lijeka na nevjerojatan prirodan način podržavate zdravlje vaše jetre, a veliki broj vas to itekako želi. U današnjoj temi ću vam preporučiti 10 najboljih namirnica koje služe za poboljšavanje funkcije vaše jetre, čišćenje i detoksikaciju ovo nemjerljivo bitnog organa za naše svakodnevno funkcioniranje. Jer jetra u svakodnevnoj našemu danu obavlja tisuće raznih biokemijskih procesa koji održavaju naše zdravlje, ajmo tako reći, na adekvatnoj razini. I ono što se zapravo događa, mi kada govorimo o jetri, ona čisti krv od toksina i otrova, sintetizira proteine, pohranjuje energiju, stvara kolesterol, obrađuje hemoglobin i pomaže imunološkom sustavu, pomaže našoj probavi i puno toga radi naša sama jetra. I ono što se događa, mi kada gledamo nekakvu funkciju naše jetre, jedan od najpoznatijih stvari je upravo taj čišćenje i detoksikacija svega onoga što mi unesemo putem hrane, načina života, iz zraka, iz okoliša u naš organizam. Naša jetra kad je zdrava i funkcionalna, ona to uspije detoksikirati i očistiti. I ono što se zapravo događa, krv u jetru teče iz dva izvora. Iz srca kao oksigenirana krv i iz crijeva kao krv bogata hranjivim tvarima. Oni se kombiniraju u jetri, filtriraju ili reguliraju i ono što se zapravo događa, oni otrovi i štetni toksini u našoj jetri se prerađuju u neaktivne, ajmo tako reći, puno manje ili neštetne spojeve koji kasnije izlaze na drugu stranu jetre. I onda na drugu stranu jetre putem krvnih žila ponovo takva krv, ovaj put čista, odlazi u naše bubrege i odlazi u našu probavu gdje se onda putem bubrega ili kasnije urina ili putem stolice i slično mi izbacujemo većinu tih otrova iz našega tijela i mi smo na kraju krajeva zdravi. Međutim, rekao sam, posljedica načina života, kada govorimo o specijalno pesticidi, herbicidi, konzervansi, umjetna bojila, umjetni okusi, druge kemikalije, rafinirani šećer, velike količine loših masnoća, preplavljuju jetru iz hrane koju jedemo i ono što se zapravo događa, ovaj modern način života značajno potencira probleme sa našom bolesnom jetrom. I zato mi moramo iz svih perspektiva dati joj šansu da ona puno bolje funkcionira. Namirnica broj 1 koja će vam značajno pomoći čišćenju vaše jetre bit će vam češnjak. Češnjak kao takav sadrži itekako veliku količinu nutrijenata koji aktiviraju enzime same jetre koji pomažu vašemu tijelu da isperu toksine. Češnjak također sadrži velike količine alicina i selena, dva prirodna spoja koja pomažu čišćenju same jetre, što je nevjerojatno bitna situacija. Češnjak će vam biti na prvom mjestu. Na drugom mjestu ću vam preporučiti jedno voće koje se naziva grapefruit ili grape. Jedno, ajmo tako reći, citrusno voće koje je krcato mineralima, vitaminima i naravno samim kemijskim supstancama koji značajno poboljšavaju funkcioniranju naše jetre. Ako mi dnevno recimo popijete sok
od samoga grejpfruta, super situacija. Jedno povrće koje je iznimno bitno za funkcioniranje vaše jetre i poboljšava je nešto što mi nazivamo mrkva. Mrkva kao taka je bogata bitnim flavonoidima i beta-karotenom. Jedenje mrkve može stimulirati i podržavati cjelokupnu funkciju naše jetre, što je nevjerojatno bitna situacija. Dalje što ću vam reći, namirnice koje su ključne za naše zdravlje, pa tako i za funkcioniranje naše jetre, su nam specijalno zeleno listnato povrće. I kada govorimo o zelenom listnatom povrću, upravo iz te perspektive govorimo kao što su rukola, maslačak, špinat, cikorija, recimo zelena salata i slične vrste, dakle, zelenog listnatog povrća. Krcato je mineralima, vitaminima, antioksidansima koji značajno poboljšavaju funkcioniranje naše jetre. Dalje što ću vam preporučiti, namirnica, a ovaj put će biti napitak koji značajno poboljšava funkcioniranje naše jetre, biti će nam zeleni čaj. Specijalno ću vam danas preporučiti nešto što se naziva matcha zeleni čaj, koji ima izuzetno bitnu funkciju u čišćenju i detoksikaciju našeg organizma i značajno poboljšava funkciju naše jetre. To vam je super preporuka za zdravlje i normalnu funkciju naše jetre. Dalje što možemo reći, postoji određena vrsta voća koje se nazivaju avokado i jabuke koji su ključni za čišćenje i detoksikaciju naše jetre. Ne može biti jednostavnije nego kupiti u dućanu, još ako možete kupiti organsku jabuku ili avokado. Oni su krcati, rekli smo, i mineralima i vitaminima, a što je sad nama jako bitno za reći, specijalno avokado značajno poboljšava i aktivira najveći antioksidans u našem organizmu koji se naziva glutatoin. I upravo taj glutatoin ima nemjerljivu šansu i zapravo značajno poboljšava funkcioniranje naše jetre, što je super situacija. Dakle, avokado i sama jabuka su nam super zdrave i još jedna vrsta namirnica koja nam može poboljšati funkcioniranje naše jetre biti će nam ekstra djevičansko maslinovo ulje. Apsolutno maslinova ulja, pogotovo hladno prešana organska ulja, itekako pomažu tijelu, specijalno pružajući lipidnu bazu koja može apsorbirati štetne toksine u našem organizmu i na taj način skidaju dio tereta sa funkcioniranje naše jetre. Upravo iz te perspektive jako vam je preporuka konzumirati redovito kao zdrave masnoće ekstra djevičansko maslinovo ulje. Molim vas, postoji nešto što se nazivaju cjelovite žitarice. To su vam ječam, raž, kvinoa, kuskus, heljda i slične vrste cjelovitih žitarica. Enormno su bitni za funkcioniranje naše jetre i pomažu čišćenju i detoksikaciji. Redovito u tjednoj i mjesečnoj bazi konzumirate ove namirnice, značajno poboljšavaju funkcioniranje naše jetre. Još jedna vrsta voća koje su nam super bitne i zdrave, specijalno ću vam govoriti o limunu i specijalno ću govoriti o limetama. Ovi agrumi su bogati vitaminom C koji pomaže tijelu u sintezi toksičnih materijala u tvari koje mogu apsorbirati u vodi. Pijenje svježe iscijeđenog soka od limuna ili limenete pomaže ujutro stimulirati vašu jetru, što nam je super situacija. Orašasti plod koji se naziva orasi isto tako značajno mogu poboljšati funkcioniranje naše jetre i apsolutno ću vam danas još preporučiti jedan začin koji je jedan od najboljih i najistraženijih začina u današnjem svijetu, a to je specijalno kurkuma. Kurkumu ćete mi koristiti u jelima, u dodacima prehrani, u napitcima, kako god, imate ih razne vrste verzija. Upravo oni bitni spojevi u našoj kurkumi značajno pomažu funkcioniranju naše jetre i detoksikaciju i čišćenju. Jer ono sve što mi moramo, rekli smo, ovaj jedan izuzetno bitan organ koji toliko puno radi, mi njemu moramo dati šansu da on zapravo aktivno funkcionira. Nažalost, velikom broju osoba se to ne događa i upravo svi vi koji imate potencijal problema sa jetrom ili imate već bolesnu jetru ili jednostavno želite zdravo živjeti, ovo su vam namirnice koje će vam značajno pomoći dakle, normalnom funkcioniranju i zdravlju vaše jetre. Moji dragi gledatelji, danas ću vam preporučiti jednu od najnevjerojatnijih biljaka iz drevne prošlosti, specijalno Južne Amerike, za poticanje zdravlje jetre i vašeg žučnoga mjehura. Veliki broj vas, osim oni koji žive u Južnoj Americi, neće znati za ovu biljku. Međutim, ova biljka se danas super jednostavno može kupiti u dućanima zdrave hrane. Izvanredna prirodna biljka ne samo za jetru i žučni mjehur, nego za mnoge bolesti o kojoj ću vam pričati na današnjoj emisiji. Na kraju emisije ću vam dati recepturu kako bi trebali koristiti nešto što se naziva macela.
ili latinski Ahirocline saturoideus, poznata isto tako kao macela, je biljka u obitelji Astraceae. Često se koristi u tradicionalnoj medicini Južne Amerike. Polugodišnja zeljasta biljka koja doseže visinu oko 1 metra, ima jednostavne, uske zelene listove sa nazubljenim rubovima. Proizvodi žute cvjetove u grozdovima, a raste u Južnoj Americi, posebno u Argentini, Gvajani, Brazilu i Kolumbiji. I vi nećete vjerovati, osim što je izvanredan prirodni lijek za samu jetru, prirodno liječenje jetre i žučnog mjehura, mi danas po studijima znamo i primjenama da je ovo izvanredni prirodni lijek za uklanjanje štetnih virusa, parazita, čak i gljivica iz vašega tijela. Na potpuno prirodan način. Ovaj lijek ima snažna protuupalna svojstva, što je nevjerojatno bitno za reći. Ima antiparazitno djelovanje, jača imunitet, poboljšava funkciju probavnog sustava. Macela ima antikancerogeno djelovanje, pomaže u sprečavanju prehlade i gripe, sprečava dijabetes, uklanja menstruacijske tegobe i sprečava grčeve u mišićima. Međutim, ono što je nama zapravo danas najbitnije za reći, danas znamo, studije pokazuju izvanredno da ova biljka snižava neupalne markere u vašoj jetri. Naša jetra je pod velikom napadom, kontinuiranim toksina, lijekova, prehrane, lošeg načina života i uvijek tražimo načina kako bi prevenirali i štitili našu jetru. I mi kada govorimo o samoj ovoj biljci, čak inhibira rast stanica raka in vitro. Čak se koristi u liječenju epilepsije, astme, reumatskih bolesti, neuralgije, bolnih mišića, pomaže uklanjati samu nesanicu. Ono što ću vam preporučiti, ovo će vam biti super jednostavno. U dućanima zdrave hrane kupite čaj od macele. Možda je čaj recimo od cvjetova macele. Sve što trebate da podržite zdravlje vaše jetre na potpuno prirodan i siguran način je da uzmete ovu biljku i uzmete jednu malu žlicu osušenih cvjetova u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Zatim procijedite i možete čaj piti 1 do 3 puta dnevno, ovisno o vašim potrebama. Kada koristite čaj, a ne znam, uvijek se pridržavajte onih uputa koje imate možda na čaju ili dodacima prehrani. Vi ovu macelu možete kupiti u obliku tinkture, kapsula i puno toga, međutim, ovo je jedan od onih čajeva za zdravlje vaše jetre za koje nikada niste čuli. Jetra je jedan od onih najbitnijih organa našega tijela, možda je najbitniji skoro, specijalno iz situacije da znamo da jetra je organ koji daleko najviše radi u našemu tijelu. Od svih organa koji u našemu organizmu postoje, jetra daleko najviše radi. Ono što mi danas znamo, da jetra obavlja preko 500 procesa svaki dan. Dakle, 500 zadataka koji odrađuju ili zapravo poboljšavaju naše zdravlje. I tekako znate, čim jetra postane problem, imat ćete problema sa mnogo od ovih procesa. Zato ću vam danas reći jedan od najjednostavnijih prirodnih načina pomoći vašoj jetri, a biti će najbitniji vitamini. Lijepo slušajte emisiju do kraja, reći ću vam koji su to vitamini, koji su preporučene dnevne doze i gdje ove vitamine imate u najvećim koncentracijama u samim namirnicama. Bolesti jetre mogu imati ozbiljne posljedice za vaše cjelokupno zdravlje. Stoga je jako bitno da vam jetra je u optimalnoj funkciji. Možemo reći da prije svega loša prehrana, uzimanje velike količine lijekova, alkohol uništavaju samu jetru. I kada govorimo o lošoj prehrani, najveći problem stvaraju prekomjerno uzimanje prerađenih ugljikohidrata i nezdravih masnoća, ali to sam pričao u nekom od drugih video zapisa. Generalno, ovaj super loš način života koji veliki broj osoba danas konzumira dovodi do bolesne jetre, koja u današnjoj situaciji je jedna od onih bolesti u najvećem porastu zadnjih 20 do 30 godina. Ono što morate znati, što je jako bitno, jetra ima mnoge, rekli smo, zdravstvene blagodati za naše tijelo, a njih je jedna od onih bitnih funkcija jetre apsolutno da ona proizvodi i stacionira vitamine topive u mastima, poput vitamina A, E, D i K. I oni se pohranjuju u jetri i masnome tkivu. Vitamini topovi u mastima mogu se akumulirati u jetri i uzrokovati zdravstvene probleme.
Ako se konzumiraju prekomjerno, jer se ne uklanjaju iz tijela tako brzo kao vitamini topivi u vodi. Još jednom da mi ovo lijepo shvatite. Postoje vitamini koji su topivi u vodi i oni se puno jednostavnije izbacuju iz našega tijela. A vitamini koji su topivi u mastima, kao što su vitamin A, D, E i K, oni su u velikoj koncentraciji i u masnom tkivu i u jetri. I oni samo tako ne izlaze iz tijela jer su stacionirani u masnom tkivu. I vi kada prekomjerno konzumirate specijalne dodatke prehrani, bogati samim vitaminima topovim u mastima, vi možete značajno i prekomjerno akumulirati količinu tih vitamina u samoj jetri i to itekako ne želite. Zato ću u ovoj današnjoj emisiji dati preporučene dnevne doze koje ne bi trebali prebacivati ukoliko želite zaštititi vašu jetru. Vitamini B kompleksa apsolutno djeluju na jetru. I za razliku od drugih vitamina topovih u vodi, vitamin B12 se može pohraniti u jetri i do nekoliko godina za kasniju upotrebu. I to je jedan od onih praktično najbitnijih vitamina koje vi trebate konzumirati ukoliko imate bolesnu jetru. To će biti apsolutno vitamin B12. Generalno kada razmišljate o vitaminima B skupine, oni se uzimaju u jednoj zajedničkoj cjelini. Jer kada vitamini B skupine zajednički djeluju, onda oni imaju najbolji učinak na naše zdravlje. I nevjerojatna je informacija da vitamin B12 se pohranjuje u našoj jetri čak možda i nekoliko godina i on je jedan od ključnih razloga zašto vi imate zdravu jetru. Određeni vitamini B skupine mogu uzrokovati oštećenja jetre ako se prekomjerno konzumiraju. Zato je ključno voditi računa o optimalnom unosu vitamina da bi naša jetra bila u savršenom stanju. I danas jako dobro znamo da bolesti jetre uzrokuju prije svega nedostatke ovoga vitamina B. Osim vitamina B12, vi itekako za vašu zdravu jetru vam treba vitamin B1. Hoćete mi ovo zapamtiti, moji dragi gledatelji. Vitamin B1 i vitamin B12 su ključni vitamini za funkcioniranje vaše jetre. I zato ih trebate svaki dan u onim optimalnim dnevnim dozama. I to je moja prva preporuka danas. Uzimajte ove vitamine uz hranu ili uz dodatke prehrani. A posebno ako imate bolesnu jetru. Jako je bitno da uzimate vitamine B skupine zajednički i ako uzimate kao dodaci prehrani, uzimajte vitamine B skupine 50 mg. Svaki od vitamina B skupine 3 puta dnevno, plus ekstra uzimajte vitamin B1 i B12. Oni su itekako bitni za zdravlje jetre, probavu, apsorpciju nutrijenata, stvaranje crvenih krvnih stanica. I u najvećem broju slučajeva imate vitamine B kompleksa, međutim za bolesnu jetru vi morate još pojačati dnevni unos vitamina B12 i B1. Međutim, rekao sam, ovdje nastaje problem jer vi ne bi realno smjeli napamet uzimati sve ove vitamine ako niste sigurni da vam oni nedostaju vašem organizmu. I zato vam treba pomoć stručnjaka. Međutim, u velikom broju slučajeva vitamin B1 i B12 igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše jetre. Apsolutno, hrana bogata sa vitaminom B12 su jetra govedina, atlantska skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, dagnje, sardine, recimo losos su izvanredni, prirodni načini da vi uzimate vitamin B12. I to je bilo najbolje, da uzimate hranu bogatu vitaminom B12 i štitite vašu jetru. Međutim, ako uzimate naravno dodatke prehrani, uzimajte onim preporučenim dnevnim dozama. Uz vitamin B12 naravno je poželjno bilo jesti hranu bogatu vitaminom B1. A koja je hrana bogata vitaminom B1? To je prije svega nutritivni kvasac, alge, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, soja, recimo mornarski grah, grašak, goveđa, jetra, šparoge, prokulice, pastrva, losos i slične vrste namirnica i sličnoga tepa. Mi danas znamo nekakva preporučena dnevna doza za osobe, muške i ženske osobe, dakle odrasloga tipa, imaju potrebu za vitaminom B1 otprilike 1,1 do 1,2 mg svaki dan. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Vitamin B1 i B12 su ključni za funkcioniranje vaše jetre i isto tako ih najpoželjnije uzimati uz namirnice ili kao kompleks vitamina B skupine. Obavezno održavajte vašu probavu redovito. Toksini koji se nakupljaju u tijelu moraju se stolicom izbaciti iz organizma. Zato izbjegavajte jesti hranu koja vam uzrokuje konstipaciju.
Jetra mora raditi dvostruko više ako nemate regularnu stolicu. Osigurajte se da redovito jedete hranu bogatu kolinom, inozitolom i lecitinom. I naravno bogatu sa vlaknima. Ovo prevedeno znači, moji dragi gledatelji, kada imate probavne poteškoće, a često imate, kada imate bolesnu jetru, što duže vremena nemate stolicu ili vam je ograničena duži vremenski period, vaša jetra mora raditi puno više. Jer jetra vam preradi otrove i toksine, vi ako nju zadržavate u tijelu, a zadržavate i kada nemate stolicu, vaša jetra mora raditi puno više, što je za vas apsolutno nepotrebno i ja bih rekao čak prilično opasno. Jedite zdrave prehranu, prakticirajte recimo isprekidani post koji je najzdraviji režim prehrane, jedite puno povrća, voća i vlakana i vaša stolica će biti puno bolja nego što je. U današnjoj emisiji najbitnije bilo reći, najvažniji vitamini za zdravlje vaše jetre su vitamini B skupine, B1 i B2. Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o još jednom izvanrednom prirodnom lijeku koji značajno može pomoći zdravlju vaše jetre, ali i puno drugih perspektiva. Govorit ću o specijalnom ulju koji se naziva ulje od noćurka, govorit ću vam o zdravstvenim blagodatima i na kraju emisije ću vam dati točne preporučene dnevne doze za bolesnu jetru kada uzimate ulje noćurka iz perspektive onih dodataka prehrani koji danas super jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Noćurak ili Onthera biennis je zeljasta biljka iz porodice pupoljki. Osim jestivih listova, latica i korijena, za zdravlje je najznačajnije esencijalno ulje noćurka koje se dobio prešanjem sjemenki. Ulje noćurka se koristi kao dodatak prehrani i iznimno je cijenjen za svojih protuupalnih i antioksidativnih svojstava. Mi danas ovu vrstu biljke itekako možemo pronaći i u Europi, i u Aziji, i u Africi najčešće. Ima one krasne svoje lijepe, široke, velike žute listove, a listovi su često dlakavi i nazubljeni. Biljka je veoma otporna na teške vremenske uvjete i oskudno tlo, te može rasti u divljini tijekom cijele godine. Ono što je dakle zapravo najbitnija perspektiva ovoga ulja ili ulja noćurka, ili bi se nazvali na engleskoj verziji Evening Primrose Oil, vam je specijalna verzija jer što on u svom sastavu ima izuzetno veliku količinu onih zdravih masnoća i drugih naravno nutrijenata. Ovo ulje je bogato esencijalnim masnim kiselinama koje osiguravaju građevne blokove za stanične membrane i hormone. Glavna prednost ovoga ulja je opskrba zdravim mastima, posebno vrstama koje se nazivaju omega-6 masnih kiselina. Ulje noćurke ima dvije vrste omega-6 masnih kiselina, uključujući linolnu kiselinu i y-linolnu kiselinu koja se naziva i gamma-linolna kiselina. I upravo ova iznimno velika koncentracija ovih zdravih masnoća ima značajno prirodno i antioksidativno i protuupalno djelovanje za naš organizam i osim ovih specijalnih ulja, u ulju od noćurka itekako imate veliku količinu vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, isto tako u sebi sastoji beta-acetoferol i kafeinsku kiselinu i puno drugih perspektiva. I osim što možete očekivati značajno poboljšavanje zdravlja jetre, i istraživanja pokazuju ukoliko redovito konzumirate ulje od noćurka, specijalno preventivno djelujete na sprječavanje nastanka ciroze jetre, što je jedna od onih jako loših bolesti, ali generalno zdravlje vaše jetre redovitim unosom ovoga ulja možete si značajno pomoći. Isto tako ovo ulje vam je izvanredno za poboljšavanje zdravlja hormona. Specijalno za vas žene koji imate hormonalnih poteškoća, ovo ulje vam može pomoći. Možemo reći za početak žene širom svijeta uzimaju Evening Primrose Oil ili skraćenica EPO za prirodno liječenje simptoma PMS-a zbog sadržaja esencijalnih masnih kiselina. Plus može pomoći u smanjenju neželjenih simptoma menopauze. To je jedan od najpreporučljivijih dodataka prehrani za menopauzu. Pokazalo se da dobivanje dovoljno omega-6 masnih kiselina
Podržava ukupno hormonalnu funkciju u tijelu i specijalno je dakle bitno za reći da ovakvu vrstu ulja dakle ne uzimate tjedan, dva, tri za hormonalne poteškoće, nego čak može vam trebati nekoliko mjeseci. Međutim, ovo je prirodan način puno bolje funkcije vaših hormona. Dakle, i za menopauzu i za samu menstruaciju i još jedna krasna verzija korištenja ovoga ulja jer potiče plodnost, specijalno kod samih žena. Čini se da EPO može povećati proizvodnju cervikalne sluze, čimbenik uspješne reprodukcije, a time i prirodnog liječenja neplodnosti, jer ova tekućina pomaže u stvaranju prijateljskog okruženja za samu spermu. To je jako bitno za reći. Isto tako, sve osobe koje imaju recimo problema sa aknama, ovo je često vezano za mlađe osobe i specijalno ako su ženske mlađe osobe koje ste sklone aknama, redovito korištenje ovoga ulja može vam značajno pomoći. Isto tako, ovo ulje sprečava gubitak kose jer potiče bolji rad hormona i isto tako potiče zdravlje kože. Ne samo akne, nego imate značajnu mogućnost dakle, prirodnog liječenja čak onih situacija vezanih za dermatitise, ekceme, psorijaze i sl. Uzima se najčešće oralno, ali ponekad se može i u drugim naravno formama. Dakle, za kožne bolesti ulje ovo je fenomenalno. Isto tako vodite računa. Radi svog specijalnog nutritivnog sastojka, ovo ulje može pomoći svima vama u sprečavanju nastanka osteoporoze. Ovo je opet u velikoj opasnosti sve ve žene koji imate preko 50 godina, veliki broj vas već ste sada ili imate osteoporozu, iz ove perspektive se ti možete pomoći i isto tako od ulja od noćurka jako blagotvorno djeluje na funkcioniranje vaših zglobova. Apsolutno vodite računa da je prirodni lijek ulje noćurka za reumatoidni artritis, a reumatoidni artritis je autoimuno stanje koje je obično uzrokovano kombinacijom genetskih, okolišnih i hormonskih učinaka. Ono što je dakle još jedna krasna informacija, i to naravno zdravstvene studije pokazuju, ulje od noćurka može pomoći puno bolje funkciji srca i krvnih žila, smanjujući rizik od srčanog udara, čak i moždanog udara, jer ove zdrave masnoće imaju mogućnost prirodnog uklanjanja i prirodnog možda čak potencijalnog nastanka krvnih ugrušaka. Ja bih rekao da ulje od noćurka ima još puno drugih zdravstvenih blagodati, ovo su one znanstveno dokazane. Za današnju emisiju mi je bilo bitno za reći da istraživanja pokazuju ukoliko želite poticati zdravlje vaše jetre na potpuno prirodan i siguran način, uzimajte ulje od noćurka. Preporučene dnevne doze su 500 mg 2 puta dnevno uz samo jelo i o tome naravno vodite računa. Iako često ove dodatke prehrane kada ih kupite morate imati na onim ambalažama koji ste kupili od nekog proizvođača, on kaže preporučenu dnevnu dozu. Međutim, istraživanja pokazuju za sprečavanje ciroze jetre i generalno puno bolju funkciju jetre, ulje od noćurka uzimajte 2 puta dnevno uz jelo uz 500 mg. Dragi moji gledatelji, danas ću vas naučiti kako ćete praviti senzacionalni biljni čaj. Od nekoliko savršenih biljaka koji značajno poboljšavaju naše zdravlje, međutim ovu specijalnu recepturu ćemo raditi ukoliko želimo značajno poboljšati zdravlje naše jetre. Dakle, ovu vrstu čaja ćete specijalno piti ukoliko želimo spašavati masnu jetru, cirozu jetru, ne daj Bože puno gore bolesti. Sve što vam treba od sastojaka biti će staklena posuda sa poklovcem od 100 ml, suhi klinčići, celonski cimet, suha kora od naranđe ili suhi prah od naranđe, suho lišće od kamilice i čaj od limunske trave. Priprema. U staklenu posudu dodajte 10 suhih klinčića, 20% posude popunite sa celonskim cimetom, dodajte 20% posude suhe kore od naranđe ili prah od naranđe, 20% čaja od kamilice i 20% čaja od limunske trave. Sve promiješati i čuvati na suhom i tamnom mjestu. Dakle, sve što želite napraviti jednu veliku mješavinu u jednoj posudi može biti 100 ml, ako pravite veću recepturu odjednom samo povećate ovu dozu preporučenih sastojaka.
Dakle, vi ćete raditi jedan od najukusnijih čajeva koji ste ikada pili i konzumirali, jer ćete u njega staviti apsolutno klinčiće, cimet, naranđenu koru, kamilicu i samo limonsku travu. Imate čaj, dakle promiješate sve sastojke, zatvorite i držite ovakvu posudu sa ovom mješavinom u suhom i hladnom mjestu negdje u vašoj kuhinji ili gdje god želite. I kada želite praviti ovakvu vrstu čaja, trebate zakuhati 250 ml vode i dodate jednu malu žlicu mješavine čaja kojeg ste napravili. Poklopite posudu i ostavite 5 do 10 minuta. Sada čaj procijedite i pijete ga jedan puta dnevno, 15 dana zaredom, pa 15 dana napravite pauzu. Dakle, ja vam obećavam, vi kada ovo konzumirate, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Vi, kada pijete sami ovaj čaj, on vam ima barem 50 zdravstvenih blagodati koje vam sada uopće neću nabrajati, ali što je nevjerojatno bitno za reći, savršeni sastojci su za zdravlje vaše jetre. Još jedna velika napomena. Rekli smo da želimo konzumirati ovaj čaj svaki dan, 15 dana zaredom, 15 dana radimo pauze. Obavezno redovito prakticirajte najzdraviji režim prehrane kojeg mi danas znamo, on se naziva isprekidani post ili intermittent fasting ukoliko želite imati zdravo jetro. Ukoliko ne znate što je isprekidani post, to ništa nije novo od povijesti čovječanstva, samo što mi danas smo to zaboravili prakticirati. Post od hrane je jedan od najvećih prijatelja vašeg zdravlja. I to konkretno znači da svakom danu u 24-satnom dijelu, dakle za veliku većinu osoba, trebate postiti 16 sati od hrane. Jedete maksimalno 2 obroka dnevno i to je neka početna verzija kako ćete vi značajno poboljšati vaše zdravlje. 99% osoba, specijalno preko 40. godine, bi trebali ovo prakticirati. I ukoliko prakticirate isprekidani post i ovu vrstu čaja bez problema možete piti u fazi posta, imat ćete nevjerojatno poboljšavanje vašeg zdravlja i specijalno ćete nevjerojatno djelovati na zdravlje vaše jetre, što itekako želite. Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti još jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za zdravlje same jetre, a za kojeg nikada niste čuli. U današnjoj emisiji ćete saznati puno više bitnih informacija o nečemu što se naziva blaženi čičak. Da, postoji jedna biljka koja se naziva blaženi čičak, koristi se stoljećima unatrag iz mnogih zdravstvenih blagodati, a jedna od njih je upravo vezano za bolesnu jetru. Međutim, puno više informacija ovoga tipa koji su preporučene dnevne doze i slično ćete saznati u današnjoj emisiji. I mi kada govorimo o samome blaženome čičku, on se od davnina koristi u zdravstvene blagodati. Cvjetovi, lišće, stabljike donose mnoge dobrobiti našemu tijelu. Ova biljka je tijekom srednjega vijeka koristila se za liječenje bubonske kuge, kao i tonik za redovnike. Do sredine 16. stoljeća biljka se uzgajala širom Europe, osobito od strane benediktinskih redovnika u samostanskim vrtovima. Biljka je stekla izvrsnu reputaciju zbog svojih ljekovitih sposobnosti i dobila je latinski naziv Benedictus ili Benediktov čičak, ili bi mi danas rekli blagoslovljeni čičak. Da, moji dragi gledatelji, a ova vrsta biljke dakle koristi se stotinama godina unatrag, specijalno u samoj Europi. Blaženi čičak zaslužuje svoje lijepo ime koje je stekao zbog svoje reputacije lijeka za sve. Iako može imati bodljikav izgled, pun je ljekovitih svojstava koja mogu pomoći u liječenju niza stanja, od bolesne jetre do menstruacijskih problema i čak može potaknuti laktaciju i zacjeljivanje rana. Ono što možemo mi danas reći da nevjerojatna je biljka, iako vi ovo nemojte nikako miješati sa nečim što se naziva mliječni čičak. Dakle, mliječni čičak je druga biljka koja je izvanredna za zdravlje vaše jetre, međutim blagoslovljeni čičak je jedna druga vrsta biljke koja isto tako nevjerojatno poboljšava naše zdravlje. Možemo reći da je poznata i kao Cardo Santo ili sveti čičak. Možemo reći da je član obitelji Astraceae i povezana je sa artičokama, čak i sa dotičnim mliječnim čičkom. Također se koristi kao diuretik za povećavanje i izlučivanje urina i za poticanje protoka majčinog mlijeka kod same novorođenčadi. Dakle, o tome vodite računa. Osim prednosti za funkcioniranje vaše jetre, ova biljka je izvanredna za izbacivanje nakupljene tekućine u vašemu tijelu. Dakle, ukoliko imate otečene noge, nožne zglobove stopala ili bilo koji drugi dio vašeg tijela,
prirodno izbacivanje dakle samih tekućina vama ova vrsta biljke će pomoći. I naravno, vi danas ovu biljku možete kupiti u raznim formama. U formi kapsula, čajeva, tinktura i praha, u prvom dućanu zdrave hrane ili recimo putem samoga interneta. Ono što možemo reći da je ova biljka prilično gorka, a kao i njegove srodnice artičoke, gorčinu mu daju gorki sesquiterpenski laktoni namijenjeni u obrani od biljega. Nama je ostao čaj kao gorki aperitiv, što je jako bitno za reći. Kemijski sastav samih blaženoga čička su beta-karoteni, beta-sitosteroli, tinin, ferulinska kiselina, kemfeor, luteolin, oleonička kiselina, kalcij, željezo, magnezij, mangan, fosfor, kalij, selen, cink, vitamin B1, B2, 3, vitamin C, što je nevjerojatno bitno za reći. I rekao sam, od davnina se ova vrsta biljka koristi kao čaj, koristi čak recimo u specijalnim vrstama napitaka, što nećete vjerovati. Rekao smo, stotinama godina unatrag ova se biljka uzgajala i preventivno za veliki broj bolesti i oboljenja. Interesantno je za reći da se ova biljka jede sirova ili kuhana, ali je također se može usitniti u fini prah. A zatim se nekad u stara vremena dodala vinu ili čaju kako bi potaknuli probavu i apetit ili čak smanjilo temperaturu. Blagoslovljeni čičak je još i popularni biljni lijek za poboljšavanje probavnog sustava, a također se koristi za podršku zdravlja žučnog mjehura, što je nevjerojatno bitno za reći. I rekao sam, vi danas kad želite djelovati na super funkciju vaše jetre, još da vam napomenem, čim djeluje na funkcioniranje vaše jetre, znači da potiče detoksikaciju, dakle bolju funkciju jetre, smanji upalu jetre i nakupljanje onih masnoća, što veliki broj osoba već danas imaju masnu jetru, a da toga niste ni svjesni. Jer jetra radi puno toga za naše tijelo, upravo blagoslovljeni čičak uklanja višak masnoća. I čim djeluje izvanredno na funkciju jetre, dakle potiče bolju detoksikaciju tijela, isto tako djeluje i izvanredno na funkcioniranje bubrega, što nećete dakle vjerovati. Možemo reći, ovih dana možete pronaći blagoslovljeni čičak u raznim oblicima, uključujući čajeve, kapsule, tinkture. Možemo reći da ova vrsta biljnog lijeka se koristi čak za hormonalnu ravnotežu kod žena, potiče zdravlje same kože, a što je jako bitno za reći, ova vrsta biljke ima nevjerojatnu mogućnost čak sprečavanja nastanka raka, srčanih bolesti, čak ima krasna svojstva na poticanje zdravlja vašega mozga. Jedan od onih lijekova koji možete koristiti ukoliko želite spriječiti dakle demenciju, poboljšati zdravlje mozga, koncentraciju, pamćenje, vama ovdje blagoslovljeni čičak itekako može pomoći. Možemo reći da blagoslovljeni čičak je protuupalna biljka koja pomaže u borbi protiv opasnih mikroba i bakterija. Sadrži dva spoja nazvana poliacetalin i cinicin, koji su znanstvenici dokazali da imaju antibakterijske učinke. Prema dosada provedenim istraživanjima, ovi kemijski spojevi pokazali su se učinkovitima protiv štetnih bakterija kao što su Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, što je bitno za reći. I ono što morate razmišljati, dakle čak ovaj blagoslovljeni čičak djeluje preventivno i sprečava nastanak onih mokraćnih infekcija. Gdje će dakle biti bolje. Međutim, za današnju emisiju je najbitnija informacija da je blagoslovljeni čičak jedan izvanredan prirodni lijek za zdravlje vaše jetre. Kako koristiti sami blagoslovljeni čičak? Možemo reći, on se obično pije u obliku čaja, ali ako ga kupujete u obliku kapsula i tinktura. Najčešće se uzima 1 do 6 grama svaki dan, to je velika većina osoba sasvim dovoljno. Međutim, ako želite napravljati čaj od čička, dakle skuhajte 200 ml vode i dodajte pola čajne žličice osušene biljke. Ostavite biljku neka lagano kuha 10 minuta prije nego što čaj poslije procijedite. Čaj ima prilično gorki okus, pa ću vam preporučiti kada ga napravite, u njega smijete dodati recimo jednu malu žličicu meda i malo limuna i sa blagoslovljenim čičkom, rekli smo prilično je gorak, izvanredno potičete vaše zdravlje. Eto moji dragi gledatelji, jeste ikada čuli, blagoslovljeni čičak potiče zdravlje jetre, zdravlje bubrega i puno toga.
Temi ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koju ako koristite na pravilan način znači da ćete poboljšati funkcioniranje vaše jetre. Dakle, ova vrsta biljke se smatra broj jednom biljkom po svim istraživanjima koja značajno pomaže funkcioniranju jetre, ali ne samo jetre, nego sa ovom vrstom biljke značajno poboljšate funkciju vašeg žučnog mjehura. Dakle, smanjujete rizik od nastanka žučnih kamenaca i puno toga odrađuje ova biljka koja će malo kasnije u emisiji riječ. I mi kada govorimo naravno o samoj jetri, dakle govorimo praktično o organu koji najviše radi u našem organizmu. Ja mislim da vama itekako ne treba napominjati što znači imati zdravu jetru. Problem je što veliki broj vas ima problema sa jetrom, a da to nije uopće siguran, jer oni simptomi problema sa samom jetrom se najčešće jako slabo uočavaju dok ne dođe situacija do kritične faze. I onda u najvećem broju slučajeva vi dobivate nešto što se naziva bezalkoholna masna jetra ili alkoholna masna jetra, koja kasnije se pretvara u ožiljke u vašoj jetri. Dobivate naravno upale sve većeg tipa, a u potpuno neliječenoj jetri kasnije dobivate nešto što se naziva fibroza, ciroza jetre i na kraju, nažalost, osobe u krajnjim fazama bolesti završavaju sa nečim što se naziva rak jetre. A broj jedna biljka na svijetu koja će vam pomoći biti će nešto što se naziva mliječni čičak. Veliki broj vas je možda za ovo čuo, veliki broj osoba nije, i dok još nisam zaboravio, na kraju ću vam emisiji dati još nekoliko prirodnih savjeta koji će značajno pomoći funkcioniranju vaše jetre. I kada govorimo o mliječnom čičku, govorimo o jednoj specijalnoj vrsti biljke koja je poznata još kao marijin čičak. Znanstveno se naziva Silybum marianum i mliječni čičak je cvjetnica podrijetlom iz mediteranske regije, iako je donesena u druge regije naravno samoga svijeta. Mi kada govorimo o mliječnom čičku, ona se specijalno zove tako jer ima svoje listove koji kada stisnete izlazi kao jedna tekućina slična samome mlijeku. I upravo što smo rekli, kada govorimo o mliječnom čičku, ona danas se može kupiti u raznoraznim formama. Dakle, vi ukoliko želite značajno poboljšati funkcioniranje vaše jetre, želite značajno poboljšati funkcioniranje vašeg žučnog mjehura i ostalih perspektiva, možete ju kupiti u formi praha, formi tablete, formi tinkture i raznih čajeva i sl. I mi kada govorimo ekstrakt mliječnog čička se naziva silimarin, a sadrži nekoliko komponenti, uključujući silikristin, silidijanin i sibilin koji se naziva i silibinin, koji su flavonoidi specijalnog tipa. Silibinin je najzaustupljeniji i najkorisniji od komponenti i čini oko 50 do 70% samoga silimarina. Ono što je bitno za reći, kako silimarin ili mliječni čičak pomaže vašoj jetri, prije svega spriječava oštećenje vaše jetre sa onim enormnom količinom nakupljenim toksina. Jer zašto vi dobivate problema sa jetrom? To je prije svega, osim neuravnotežene izuzetno loše prehrane, vi recimo uz konzumiranje velike količine lijekova, enormnu količinu stresa i puno toga vama potencira enormnu količinu toksina u vašoj jetri. I vaša jetra u određenim vrstama perspektiva njezinog života jednostavno nije u stanju razgraditi toliku količinu toksina i otrova. I ono što se zapravo događa, mliječni čičak suzbija zapravo ozljede same jetre povezane sa toksinima. Preko 80% jetre sastoji se od stanica poznati kao hepatociti, a silimarin sprečava ulazak toksičnih spojeva u te stanice, štiteći ih i za uzvrat njihov doprinosi boljoj funkciji vaše jetre. Dakle, ono što morate znati, silimarin ili mliječni čičak značajno smanjuje oštećenja jetre i sprečuje oštećenja vezanih uz enormnu količinu otrova u vašem organizmu koji potencijalno utječe na samu jetru. Dalje, kada govorimo naravno o samom mliječnom čičku, govorimo da sprečava infekcije s raznim virusima, također pomaže osobama koji su u teškim stanjima jetre jer smanjuje razinu bilirubina, žutog spoja koji se nalazi u razgradnji u krvi, i silimarin također potiče normalnu razinu određenih jetrnih enzima. Dalje, kada govorimo o ovoj iznimnoj biljci, šta ona po znanstvenim istraživanjima još radi za vaše tijelo? Postoji jedna vrsta bolesti koja se smatra genetski uvjetovana bolest koja se naziva talasemija, i upravo iz perspektive ove vrste bolesti osobe imaju problema sa željezom. Jedna od onih blagodati funkcioniranja samoga mliječnog čička bit će kontroliranje i prirodno liječenje talasemije. Dalje, kada razmišljamo o samom mliječnom čičku,
specijalno govorimo da ova ovakva vrsta biljke povećava razinu glutatoina, a glutaton je poznati kao super antioksidans u našem tijelu, a ima ga obilato u jetri. Glutaton se povezuje sa toksinima u tijelu, što je čini prevelikom za križanje staničnih membrana, i to je učinkovito što čine same toksine neaktivnima, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, definitivno silimarin ili mliječni čičak može pomoći vama da na potpuno prirodan način smršavite, potiče naravno prirodno mršavljenje, i isto tako kada govorimo o samom mliječnom čičku, on onim svojim bitnim sastojcima ima čak mogućnost preveniranja i sprečavanja nastanka samoga raka. Radi svojih blagodati sami silimarin izvanredno bitno djeluje na smanjivanje razine šećera u krvi, pa svi vi koji imate problema sa dijabetesom ne bi bilo loše koristiti preparate na bazi mliječnog čička. I dalje kada govorimo, on može pomoći u snižavanju visokog kolesterola, apsolutno sprečava nastanak žučnih kamenaca i čak djeluje protiv starenja, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, ono što morate voditi računa o tome, kao i uvijek, svi vi koji nikada u životu niste koristili ovakvu vrstu biljke, morate prvi puta biti izuzetno oprezni. Međutim, određeni broj osoba, a to se najčešće odnosi za sve vas koji imate kronične bolesti, pa pijete iznimno velike količine lijekova koji tako djeluju kako djeluju na vaše tijelo, morate izvanredno biti oprezni prilikom bilo koje konzumacije ovakvoga vrste biljke. Ono što se zapravo događa, mliječni čičak može imati interakcije sa alkoholom, protuupalnim lijekovima, estrogenom, sredstvima za prodlost, lijekovima protiv tjeskobe i zapravo proizvodima koji se koriste za srce, želudac i sama crijeva. Međutim, u svim zdravstvenim istraživanjima nevjerojatan bitno je reći, čak i duže vremena korištenje preparati na bazi mliječnog čičaka nema nikakvih nuspojava, rekao sam, osim ovih vrsta bolesti i oboljenja, a prije svega se tu morate posavjetovati sa vašim liječnicima. Ajde, molim vas, vodite me računa o tome. Prije svega sam htio napraviti ovu emisiju da vam kažem da mliječni čičak izvanredno djeluje na funkcioniranje vaše jetre, međutim još nekoliko perspektiva su vam super za funkcioniranje jetre. Prije svega ću vam preporučiti da redovito koristite jedan začin koji se naziva kurkuma, koji je nevjerojatan začin za funkcioniranje apsolutno vaše jetre. Dalje, kada razmišljamo o prirodnom liječenju jetre, redovito koristite matcha, zeleni čaj i nešto što vam se nazivaju reishi gljive. I još jedna moja preporuka bi bila, ukoliko imate bolesti jetre, specijalno dosta mi koristite apsolutno probiotike. Dakle, probiotici su jedan od onih perfektnih verzija, recimo kao kefir i slično, pa možete praviti napitke, a zapravo ću vam ja uskoro u jednoj sljedećoj emisiji dati jedan specijalan napitak koji će biti savršeno pripremljen za upravo sprečavanje oštećenja jetre, pomoći vašem žučnom mjehoru i uništavanju i zapravo samih žučnih kamenaca i zapravo prevenciji da oni tako ne nastanu. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.